मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको भूखे से कूफे बुलाया गया, जिनको भूखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को पुकारो लाया गया, जिनको बच्चों को पुकारो लाया गया, जिनको बच्चों को प्यारो लाया गया, जिनको बच्चों को प्यारो लाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। इमाम हुसैन বলে কুফর মোহাম্মদ আমি কিন্তু আসি না, তোমরা আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনেছো। मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। खुदा जाने कैसे है मेज़बानी
मुकद्दर में हो कौसर का पीना, मुकद्दर में हो कौसर का पीना, मैं प्यासा लगे हो पिलाया गया हो, मैं प्यासा लगे हो पिलाया गया हो, मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, झुकाता जो सर बारगाह खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, झुकाता जो सर बारगाह खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल पाया है मैंने, शहादत की मंजिल पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो, मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो, मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, अल्लाहुम्मा আমার মায়েরা, বাপনেরা, ছেলেরা, যুবকেরা, মুরব্বীরা, মায়েরা, মেয়েরা, বোনেরা, মহিলারা, মুক্তাসার করলাম। আল্লাহ পাক যদি কোনোদিন তৌফিক, আল্লাহ পাক যদি কোনোদিন সুযোগ দেয় আবার আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। মহব্বত, ভালোবাসা, সম্পর্কটাকে ঠিক নামাজ পড়বেন, নামাজ পড়বেন, নামাজ পড়বেন। ছেলেরা নামাজ, মায়েরা, আমার বোনেরা, মেয়েরা, মহিলারা নামাজ পড়বেন, নামাজ পড়বেন। কেমন নামাজ পড়বেন? নবীর আওলাদের ভালোবাসায়, সাহাবাদের ভালোবাসা সব চলে এলেন। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজ হালাতে কিন্তু শহীদ হয়েছে। যে নবীর আওলাদের দুটো কথা শুনতে এসেছেন, সেই নবীর আওলাদটা কিন্তু নামাজ হালাতে শহীদ হয়েছে। নামাজ যদি আপনি না পড়ে, আপনি ইমামে হুসাইনের গোলাম না। নামাজ পড়েন না, কিসের গোলাম আপনি? কিসের ভালোবেসেছেন? না না, এটা ধোঁকা দিওয়া। আল্লাহ আমাদের দ্বারা, আল্লাহ আমাদের মা বোনদের দ্বারা 5 ওয়াক্ত নামাজটা আল্লাহ কায়েম করিয়ে নেন। বলুন আমিন। ভালোবাসায় বলা গেল না আল্লাহুম্মা। মায়েরা, ছেলেরা, যুবকেরা, মুক্তাসার করলাম। এখন আমি আপনাদের কাছে বিদায় নেব। তার আগে এই যে সুন্দর মাহফিলটা আল্লাহ করালেন, গত বছর হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। সবাই আপনারা খুশি তো নাকি? নবীর আওলাদের দুটো আলোচনায় খুশি হলেন না? কি বলে এই মাহফিল আপনারা খুশি না? অল্প খুশি না বেশি খুশি? আগামী বছর রাখবেন না বন্ধ করে দেবেন? থাকবে না? বলেন ইনশাআল্লাহ। জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। জোরে বলেন আল্লাহুম্মা। অল্প সময় বলবো। কার বাবা আছে মা নাই, কার মা আছে বাপ নাই, কার দুটোই নাই। আস্তানারা কবরের মধ্যে শুয়ে এতিমের মতন করে পড়ে কাঁদতেছে। কি কার ব্যবসায় বরকত নাই, সংসারে রোগ বিমার সারে না। বংশের মুরব্বীরা চলে গেছে, এতিমের মতন কাঁদছে। একটু দোয়া, একটু সওয়াব, আর কিছু না। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আহলে বাইতের ভালোবাসায়, সাহাবাদের ভালোবাসায় বলে আগামী বছর মাহফিলে 2000 টাকা কে দেবে?